bien sûr. Je voudrais parler en arabe. Merci. على كل حال أنا تكلمت عن les journalistes لأني ما هم sont exonérés des responsabilités. لأني معدل منهم ils sont plus responsables que les autres. إنهم عندهم une responsabilité plus grande. وبينهم في بينهم إنهم supposés إنهم يدوروا لا vérité وبينهم intellectuellement عندهم un bagage déontologique قد يحميهم من s'hasarder à ce jeu. Donc j'ai dit بينهم ils ne sont pas concernés. Donc يلات كبار كرش فيهم ومعدل بينهم انهم يقدروا يعودوا ما هم راهي ils ne vont pas aussi bas que les autres. هذه la loi ما هي restrictive de la liberté. Pas du tout. La liberté d'expression, la liberté de presse est toujours maintenue à la hauteur des ambitions des dirigeants de ces pays qui veulent une liberté totale, mais une liberté responsable. Une liberté responsable veut dire ce qu'elle veut dire. On ne peut pas écrire tout ce qu'on entend, tout ce qu'on songe être une réalité. Et il y a toute liberté à ses limites. Donc, il y a des limites. Il y a des limites de liberté. Mais ces limites ne vont pas tiller la liberté d'expression. Ils vont plutôt la fortifier. Donc, j'espère que le message est très clair, que l'État et le chef de l'État, le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a toujours été aux côtés de la liberté d'expression. Et c'est un engagement qu'il ne renoncera jamais, mais qu'il est tenu à aussi préserver l'unité de ce pays. Son unité territoriale, son unité ethnique et l'honneur de ses citoyens. J'ai omis de lire l'article 4, l'article 5 plutôt. يشكل المادة الخامسة يشكل مساسا متعمدا بالحياة الشخصية كل تسجيل بالصوت أو بالصورة عن قصد دون علم الأشخاص المعنيين وكذلك نشره وتوزيعه بأي وسيلة وعلى أي دعامة أو منصة رقمية بغير بغية إلحاق الضرر بهؤلاء الأشخاص. أي شخص عنده مسؤول. وكذلك كل تجريح لمسؤول عمومي يتجاوز هذه يتجاوز يلي تضبطها يتجاوز أفعاله وقراراته تسييرية. قرارات تسييرية. vous êtes libre بأنكم تنتقدوها كاملة وتقولوا بأنها الموفيز جيستيون انه عدل كذا وعدل كذا وعدل كذا يا غير صافي بريفي خط احمر وهذا ما قد ظاهر لي بانه قد يعود اوضح منه شيء او افشاء سر شخصي دون اذن صريح من المعني وكل انتاج او نشر او توزيع لقذف او تجريح او سب او نسبه وقائع غير صحيحه الى شخص يعاقب على ارتكاب هذه الافعال بالحبس من سنه واحده الى سنتين وبغرامه من 80,000 اوقيه الى 200,000 اوقيه. أكتفي بهذا وسيكمله. Peut-être je vais juste ajouter deux choses. C'est pour vous